Samurai Tovim, boa tarde. Shalom, shalom aos meus amigos internautas hebreus israelitas. Vou ler novamente o livro Tanakh, da editora Sefer, o livro de 2 Shmuel, Perek 3, capítulo 3, Pasuk, capítulo 1 em diante. Vatehi amilchama aruka ben beiti Shaul uven beiti Davidi vadavidi olech vehazeki uveiti Shaul holechim vedalim Vaivaledo le Davidi bani Behevron vayehi Behoro Amnon la Ahinoam Aizraeliti Umishnehu Kilavi la Avigail Eshet Naval Akarmeli Ve'ashelishi Avshalom ben Ma'acha Bati Talmai Meler Geshur Ve'arevi'i Adonia ben Agiti Ve'achamishi Shefatia ben Avital Ve'ashishi Itiream le Egla Eshete David Elech Yuledu le Davidi Behevron Vaihi Bihioti Amilchama ben Beiti Shaul uven Beiti Davidi Ve'avner Haya Mithazeki Beveiti Shaul Shaul Pilegeshi Ushma Ritzpa Vat Aya Vayomer El Avner Madua Bata El Pileshegi Avi Vaychach li Avner Meodi al Divrei Ishi Bosheti Vayomer Aroshi Kelevi Anochi Asher Lihuda Ayom Ese Chesedi im Beiti Shaul Avicham El Echavi Ve'el Mere'ehu Velo Himtziticha Biyadi Davidi Vatifikodi Alai Avon Aisha Ayom Ko Yaase Elohim Le Avner Veho Yosifi Lo Ki Kaasher Nishba Adonai Le Davidi Ki Chen Ese Lo Le Avir Amilchama מבית שאול ולהקים את כיסא דוד על ישראל ועל יהודה מדן ועד באר שבע ולא יכול עוד להשיב את אבנר דבר מיראתו אותו וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמור למי ארץ לאמור קראת וראיתך איתי והנה
ידי עמך להסב אליך את כל ישראל. ויאמר טובי אני אכרתי איתך בריתי, אך דבר אחד אנוכי שואל מאיתך לאמור, לא תראה את פני, כי אם לפני אביאך את מיכל בת שאול בבואך לראות את פני. וישלח דוד מלאכים אל איש בושת בן שאול לאמור, תנה את אשתי את מיכל אשר הרשתי לי במאה עורלות פלישתים. וישלח איש בושת ויקחך מעם פלטיאל בן לאיש, וילך איתך אישה הלוך ובכו אחריך עד בחורים. ויאמר אליו אבנר, לך שובי. וישוב, ודבר אבנר היה עם זקני ישראל לאמור, גם תמול גם שלשום הייתם מבקשים את דוד למלך עליכם, ועתה עשו כי אדוני אמר אל דוד לאמור בידי דוד עבדי הושיע את עמי ישראל מיד פלישתים ומיד כל אויביכם. וידבר גם אבנר באוזני בנימין, וילך גם אבנר לדבר באוזני דוד בחברון את כל אשר טוב בעיני ישראל ובעיני כל בית בנימין. ויבוא אבנר אל דוד חברון, ואיתו 20 אנשים. ויעש דוד לאבנר ולאנשים אשר איתו משתה. ויאמר אבנר אל דוד, אקומה ואליך ואקבצה אל אדוני המלך את כל ישראל, והרתו איתך בריתי, ומלכת בכל אשר תאווה נפשך. וישלח דוד את אבנר וילך בשלום. והנה עבדי דוד ויואב בא מהגדוד ושלל רב עמם, הביאו ואבנר איננו עם דוד בחברון, כי שלחו וילך בשלום. ויואב וכל הצבא אשר איתו באו ויגידו ליואב לאמור, בא אבנר בן נר אל המלך, וישלחהו וילך בשלום. ויבוא יואב אל המלך ויאמר, מה עשית? הנה בא אבנר אליך, למה זה שלחתו וילך הלוך? ידעת את אבנר בן נר, כי
לפתותיך בה, ולדעתי אתי מוצאך ואתי מובאיך, ולדעתי אתי כל אשר אתה עושה. ויצא יואבי מעם דודי וישלח מלאכים אחרי אבנר, וישובי אותו מבור הסירה, ודוד לא ידע. וישובי אבנר חברון, ויתכו יואבי אל תור השער לדבר איתו בשלי, ויכהו שם החומשי, וימותי בדם עשאל אחיו. וישמע דוד מאחרי כן, ויאמר נקי אנוכי וממלכתי מעם אדוני עד עולם, מדמי אבנר בן נר. יחולו על ראשי יואבי ואל כל ביתי אביבי, ועל הכרתי מביתי יואבי זבי ומצורע ומחזיקי בפלך, ונופל בחרבי, וחסר לכם. ויואבי ואבישי אחיו הרגו לאבנר על אשר המיתי אתי עשאל אחיכם בגבעון במלחמה. ויאמר דוד אל יואבי ואל כל העם אשר איתו, קירו בגדיכם והגירו שקים וספידו לפני אבנר, והמלך דוד הולך אחרי המיטה. ויקברו את אבנר בחברון, וישא המלך את קולו, ויבך אל קבר אבנר, ויבכו כל העם. ויקונן המלך אל אבנר, ויאמר הכמותי נבל ימותי אבנר, ידיך לא אסורותי ורגליך לא לחושתיים, הוגשו כנפול לפני בני עוולה, נפלת. ויוסיפו כל העם לבכותי עליו. ויבוא כל העם לחברותי את דוד לכם בעודי היום. וישב דוד לאמור, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיפי, כי אם לפני בוא השמש אתאם לכם או כל מאומה. וכל העם הכירו, וייטבי בעיניכם ככל אשר עשה המלך בעיני כל העם טוב. וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא, כי לא הייתה מהמלך להמיתי את אבנר בן נר.
Vayomer Amele El Avadavi Halom Tedeu Ki Sar Vegadol Nafal Ayom Azeh Be'Israel Ve'anochi Hayom Rach Umashuach Meler Ve'anashim Aele Bene Tseruya Kashim Mimeni Yeshalem Adonai Leose Ara'a Ki Ra'ato. Tradução. E houve uma longa guerra entre a casa de Shaul e a casa de David. Porém, David ia se fortalecendo, enquanto a casa de Shaul enfraquecia-se. E a David nasceram filhos em Hebron, e seu primogênito foi Amnon, de Ahinoam, a israelita. E seu segundo foi Quilave, de Abigail, ex-mulher de Naval, o carmelita. E o terceiro foi Absalom, filho de Ben-Maacha, filha de Talmai, o rei de Geshur. Continuando, né? E o quarto foi Adoniar, Ben-Agit, e o quinto foi Shefatiah, filho de Avital. E o sexto foi Itream, de Eglar, mulher de David. Estes nasceram a David em Hebron. Enquanto durava a guerra entre a casa de Shaul e a casa de David, Avner ia se fortalecendo na casa de Shaul. E Shaul tinha uma concubina, cujo nome era Rizpá, filha de Aiá. E Isboshete disse a Avner: Por que vieste a concubina de meu pai? E Avner se zangou muito com as palavras de Isboshete e disse: Acaso eu sou a cabeça de um cão de Judá? Hoje faço bondade à casa de Shaul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de David. E tu hoje me castigas por uma ofensa com respeito a esta mulher? Que assim faça Hashem a Avner, e mais outro tanto, se o Eterno não fizer a David como lhe jurou, transferindo o reino da casa de Shaul e levantando o trono de David sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Beersheba. E ele não pôde retrucar nenhuma palavra a Avner, pois o temia. Então Avner enviou secretamente mensageiros a David, dizendo: De quem é a terra? Faz tua aliança comigo, e a minha mão será contigo para tornar a ti todo Israel. E Davi disse: Está bem, eu farei contigo uma aliança, porém te peço uma coisa. Não verás a minha face, se não me trouxeres Michal, a filha de Shaul, quando vieres ver a minha face. E Davi enviou mensageiros a Isboshete, o filho de Shaul, dizendo: Dá-me a minha mulher, Michal, que eu desposei por 100 prepúcios de Filistimo. Isboshete enviou mensageiros e a tomou de Paltiel ben Laish, seu marido. Seu marido foi com ela, caminhando e chorando atrás dela, até Bahorim. E Avner lhe disse: Vai, volta. E ele voltou. E Avner se comunicou com os anciãos de Israel, dizendo: Há muito tempo tendes procurado fazer com que David reinasse sobre vós. Fazei-o agora, porque o Eterno falou sobre David, dizendo: Pela mão de David, meu servo, livrarei o meu povo Israel das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E Avner falou também aos ouvidos de Benjamim, e Avner foi também dizer aos ouvidos de David em Hebron tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E Avner veio a David em Hebron com 20 homens, e David fez um banquete para Avner e para os homens que vieram com ele. E Avner disse a David: Levantar-me-ei e irei ajuntar ao rei, meu senhor, todo Israel, para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim David despediu Avner, e ele se foi em paz. E eis que os servos de David e Joabe vieram de uma sortida, e traziam consigo grande despojo. E Avner não estava com David em Hebron, porque o tinha despedido, e se tinha ido em paz. Chegando Joabe e todo o exército que estava com ele, avisaram a Joabe, dizendo:
Avner ben-Ner veio ao rei, e o despediu, e foi-se em paz. E Ioabe veio ao rei e disse: O que fizeste? Eis que Avner veio a ti, porque o despediste, deixando-o ir embora. Bem conheces Avner ben-Ner. Ele veio enganar-te, saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Ioabe retirou-se de Davi e enviou mensageiros atrás de Avner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. E Avner voltou a Hebron. E Ioabe o tirou à parte para dentro do portão, para falar-lhe quietamente. E o feriu ali pela quinta costela e morreu, por causa do sangue de seu irmão Assael. Depois, quando Davi soube, disse: Eu e o meu reino somos inocentes diante do Eterno, para sempre, do sangue de Avner ben-Ner. Que ele recaia sobre a cabeça de Ioabe e sobre toda a casa de seu pai, e que nunca falte na casa de Ioabe quem tenha fluxo, nem leproso, nem quem se apoie em muleta, nem quem caia pela espada, nem quem necessite de pão. E Ioabe e seu irmão Abishai mataram Avner, por ter morto seu irmão Assael na batalha em Givon. E Davi disse a Ioabe e a todo o povo que estava com ele: Rasgai as vossas roupas e cobri-vos de sacos, em sinal de luto. E ide pranteando diante de Avner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultaram Avner em Hebron. E o rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Avner. E todo o povo chorou. E o rei pranteou Avner e disse: Porventura Avner devia morrer como um vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões. Caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou ainda mais por ele. E todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão quando ainda era dia. Porém Davi jurou, dizendo: Que Hashem me faça assim e mais outro tanto, se antes que o sol se ponha eu venha a provar pão ou alguma coisa. E todo o povo reconheceu e pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entendeu naquele dia que não havia procedido do rei que se matasse Avner ben-Ner. E o rei disse aos seus servos: Acaso não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem? E eu hoje ainda sou tenro, ainda que ungido rei. E estes homens, filhos de Tseruiá, são mais duros que eu. O Eterno pagará ao malfeitor conforme a sua maldade.